नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु 2026 मसीहा जुलाई मासरे मेष राशि भाग्यफल किपर आसतु आज कार्यक्रम में आलोचना करिबा। मेष राशि अधिपति मंगल अटंती। मंगल मास सारा आपण राशि ठारू द्वितीय स्थान वृष राशि रे चलन करेंगे। द्वितीय रे मंगल चलन कले आपण कथबार्ता सर्वदा नियंत्रण रखा आवश्यक। बेले बेले आपण कटु भाषा क्या प्रयोग करी पारती। आपण बहुत चलचंचल लोक अटंती किंतु मंगलंकर अवस्थान द्वितीय स्थान में जानवाहन दुर्घटना बेले बेले बढ़ाई थाए। पारिवारिक अशांति अनेक समय वृद्धि करि थाए। एही समय आपण पैतृक संपत्ति इत्यादि क्षेत्र किसी लाभ पाई पारती। इंश्योरेंस सेक्टर रु धन प्राप्ति होवार संभावना यह बढ़ाई थाए जदि पूर्वर आपणकर कौन पॉलिसी गुड़िक रनिंग करुथिबो। दर्शक बंधु ए मासरे रविंकर चलन आपणकर तृतीय स्थान में मास आरंभ मिथुन राशि रे रहिबो, जहा फल जुलाई मास 15 तारिख मध्य रवि सुधी रहूथिबारु आपण घरे समस्त प्रकार शुभ मांगलिक कार्य गुड़िक करें। विवाह व्रत बनयन गृहारंभ भूमि पूजा गृह प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करी आपण से सफलता पाइपर। मासर द्वितीयार्ध जुलाई मास 16 तारिख ठारू रविंकर चलन आपणकर चतुर्थ स्थान में रहा। राशि गुरु सुधी रही। चतुर्थ स्थान में रविंकर चलन रहिले पारिवारिक टेंशन पारिवारिक अशांति टिके बढ़ी थाए। दर्शक बंधु ए मासरे बृहस्पति चलन मास सारा चतुर्थ स्थान में रहिबो। शुक्र मास आरंभ चतुर्थ स्थान में रहिबे। जुलाई मास 4 तारिख ठारू शुक्र पंचम स्थान में चलन करेंगे सिंह राशि रे एवं केतुंक सहित जोग संबंध में रहिबे। ए मासरे बुध मास आरंभ चतुर्थ स्थान में रहिबे। सेठारे से बक्री होई जुलाई मास 7 तारिख दिन ठारू पुनच्छ मिथुन राशि तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। ए मासरे पूर्व मास भली शनिंकर स्थिति द्वादश रे, राहुंकर स्थिति एकादश रे एवं केतुंकर स्थिति पंचम स्थान में रहिबा। आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा ए मासरे आपणकर स्वास्थ्यर स्थिति किपरि रहिबो। स्वास्थ्य क्षेत्र में मिश्रित शुभ फल आपनको मिलिबाको जाउची। जे मानकर हृदरोग संबंधित रोग रही मुखरे किसी समस्या रही से मासरे डाक्तर परामर्श अधिक करें। शनि 7.5 प्रभाव में आपणकर राशि रोथिबारु पाद गोड़े बेले बेले पीड़ा उपजिबा आंठू गोड़े बेले बेले पीड़ा उपजिबार संभावना अधिक रही। तेणु वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने डाक्तर परामर्श ए मासरे करिपारंती। दर्शक बंधु ए मासरे नूतन गर्भधारण करने समय मिशामिशी रहिबो। शुभ फल आपको मिलवाक जाऊँगी। ए मासरे आपण माँ को स्वास्थ्यर जत्न ठीक ठाक नियंतु। माँ धीरे धीरे सुस्थता लाभ करेंगे। 16 तारिख ठारू रविंकर चलन चतुर्थ स्थान में रहूथिबारु माँ को स्वास्थ्य को नहीं डाक्तर परामर्श सामान्य अधिक टिके बढ़ी पारे मासर द्वितीयार्धरे। दर्शक बंधु जो मानकर हृदरोग रही से मासरे डाक्तर पाखे जांच इत्यादि करदेवा आवश्यक। ए मासरे आर्थिक क्षेत्र किपर रहिबो। चाकरी कर्ममय जीवन व्यवसाय वाणिज्यर स्थिति किपर रहिबो आसंतु जानिबा। आर्थिक क्षेत्र जो देखिबा आपणकर एकादश स्थान में राहुंकर चलन मास सारा रहिबो एवं शनि आपणकर आय भावर ग्रह कर्म भावर ग्रह से द्वादश स्थान में ए मासरे चलन करेंगे। धन भावर ग्रह शुक्रंकर चलन मास सारा रहूथिबारु हाथ को भल 2 पैसा आसीबो किंतु विभिन्न दिगरे खर्च करने को आपण ए मासरे पछाइबे नहीं। शुक्र आपणकर चतुर्थ पंचम स्थान में चलन करुथिबारु आपण शिक्षा क्षेत्र में किसी इन्वेस्टमेंट करी सेतुरु किछि लाभ पाई परिबे। आपण जदि कृषि संबंधित कार्य करूछन्ती किंबा कोनोसी ट्रैवलिंग एजेंसी रे रहिछन्ती किंबा यातायात संबंधित कौन गाड़ी घोड़ा संबंधित कार्य कर धन प्राप्ति होवार संभावना ए मासरे रही। शेयर मार्केटिंग इत्यादि क्षेत्र मिश्रित लाभ आपन को मिलले बड़ बड़ निवेश करूँ ना जेहेतु शनिंकर चलन द्वादश रोचे। शनि 7.5 प्रभाव में राशि रोथिबारु अजथारे बद खर्च विभिन्न दिगरे बढ़िबो। तेणु से सबू को नियंत्रण करने आपण सर्वदा चेष्टित रहिबा आवश्यक। दर्शक बंधु ए मासरे आर्थिक स्थिति आपणकर पूर्व मास ठारू मजबूत रहिबो। सामान्य खर्च वृद्धि जोगु आपणकर चिंता समय समय लगी रहिबार संभावना रहिबो। आकस्मिक भावे रोजगार समय समय किसी वृद्धि होई पारे जहाँकि राहु एकादश स्थान में रहूथिबारु से सब शुभ फल प्रदान करेंगे। दर्शक बंधु ए मासरे कर्म क्षेत्र में छोट मोट अदल बदल होवार संभावना रही। जुलाई मास
15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ରହିବ। ସରକାରୀ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଆସିବ। ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲେଖାଲେଖି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାବନାର ହାର ଅଧିକ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସେସବୁର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। ପରିବାରକୁ ଠିକ୍ ସମୟ ନ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଭରଅଲ୍ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପୂର୍ବ ମାସରେ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ସେଥିରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥିରତା ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜବ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର କର୍ମାଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ନିବେଶ କଦାପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ମାସଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି, ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି, ବେଳେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଡାଉନଫଲ୍ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରବାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମାଧିପତି ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛିଟା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ କେତୁଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌଣସି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେସବୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିବେ। ଏହା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବ। ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏ ମାସରେ ଲେଖାଲେଖି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ମାସଟି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ସାମାନ୍ୟ ଭୋଗବିଳାସୀ ହେବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅନେକ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜର ମନ କଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା କୌଣସି সোশিয়াল মিডিয়া প্লাটফর্মরে আপনার নিজের মন কথা লেখিকি আপনার প্রেমিক কিংবা প্রেমিকা পাখক অধিক পঠাই পারতি। ফোনে অধিক কথাবার্তা বজায় রহব। ঘর পরিবারর সহযোগ আপনার এই মাসে মিলপরে। 4 তারিখ ঠার শুক্র আপনার পঞ্চম স্থানের চলন করবে। প্রেমর মাত্রা বড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমরে অনেক সফলতা পূর্ব মাস ঠার এ মাসে অধিক রয়েছে। দর্শক বন্ধু, দাম্পত্য জীবনের সুখ দুঃখ প্রায়তঃ লাগি রহব। জীবনসাথী সহিত উত্তম সম্বন্ধ আপনার রাখবে, কিন্তু কথাবার্তার বেড়ে বেড়ে টুইস্ট কিছু আসিপারে, যাফলের আপনার জীবনসাথী আপনার উপরে টিকে উত্তেজিত বেড়ে বেড়ে হয়ে পারতি। সে সামান্য মনোমালিন্যকে ছাড়িদেলে এ মাসে দাম্পত্য জীবনের সুখ বড়ব। পরস্পর মধ্যে প্রেম বজায় রহব। ঘরক যদি বিবাহ প্রস্তাব আসুচি ফাইনাল করা চেষ্টা করতু। এ মাসে রবি সুদি জুলাই মাস 15 তারিখ পর্যন্ত রহব, কিন্তু গুরু সুদি মাস সারা আপনার রাশি রহব না। দর্শক বন্ধু, এ মাসে ধার্মিক কার্যের আপনার মন বড়ব। এ সহিত বিভিন্ন তীর্থস্থলকু ভ্রমণ করবে। ঠাকুর পূজা কামরে আপনার ব্যস্ততার এই মাসে রহিপারতি। পারিবারিক জীবনের সুখ দুঃখ সামান্য লাগি রহব। এ মাসে ঘরর বিভিন্ন আসবাবপত্র আপনার কিଣାকিଣି করবে। কৃষি কর্মরে এ মাসে অধিক লিপ্ত রহবার সম্ভাবনা রয়েছে। যানবাহন সম্বন্ধিত কার্যগুড়িক ত্বরান্বিত হব। ঘর পাই বিভিন্ন জিনিসপত্র কিଣାকিଣି করা ঠার আরম্ভ করে ঘরর কার্যগুড়িক ত্বরান্বিত করবে এবং যানবাহন কিଣାকিଣି ক্ষেত্রে আপনার শুভ ফল মিলবার সম্ভাবনা এই মাসে রয়েছে। দর্শক বন্ধু, আপনার যদি ঋণ নিয়েছেন ঋণ পরিশোধ করা সময় অনুকূল রহব। মাসর দ্বিতীয়ার্ধে পরিশ্রম টিকে অধিক রহব। সেসব কার্যগুড়িক অধিক ত্বরান্বিত করা। যদি কোর্ট কেস আপনার চালুচি তাকে সমাধান করা চেষ্টা করতু। জুলাই মাস
14-15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମାସରେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ମାସରେ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହୁଛି, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁର କାଉ ମଇଁଷିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ କିଛି ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଗିଫ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏସବୁ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଶା କରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।